नमस्कार मु स्मृति आपण समस्त को वेलकम करुच्ची आराध्या स्केल को। तो फ्रेंड्स आपण समस्ते केमती अच्छे मु आशा करुच्ची बहुत भले थे बहुत भल अच्छी। तो फ्रेंड्स आज मु भाविली आपण समस्त सहित गोटे रेसिपी शेयर करी आईटा हूँ पिठा। पिठा आपण समस्त को केमती लगे मु जानी आपण समस्त को निश्चय बहुत भल लगुव पिठा। तो पिठा भितर बहुत प्रकार पिठा अच्छी जिते कथा हो पछे गोटे कथा किंतु सत आम ओडिशार लोक मैंने जोठी रुहे ना कहीं आमको पिठा बहुत पसंद आ पिठा प्रति आम समस्त गोटे कोठी ना कोठी समस्त वीकनेस रही हाँ कि नहीं सेटा आपण माने मते कमेंट रे निश्चय लिखिकी जनइबे। तो फ्रेंड्स आज मु भाविली बहुत प्रकार तो पिठा अच्छे ता भीतर गोटे पिठा को आम समस्ते बहुत मिस करे सेटा भावुथिबे कि पिठा जेमती कि आमे मिस करे आउ करि पारेनी सेटा होची गाँ रे बना होतिबा पोड़ पिठा। आ गोटे कथा है आमे समस्ते आजिकाली बाहर रहियाको बा टाउन रे रहियाको पसंद करूचे कारण निज निज कर्म जीविका को नहीं समस्ते व्यस्त आ समस्ते आमे बाहर रोहुचे मध्य गाँव रे जो पत्रपोड़ा पिठा हुए ताको आमे कोठी ना कोठी समस्ते मिस करूचे चुली रे जो पत्रपोड़ा पिठा हुए ताको तो आमे समस्ते मिस करूचे। तो मु भाविली आपण समस्तक सहित से पत्रपोड़ा पिठा मु शेयर करी आ जोटा कि आपण माने बाहर रहिकी मध्य टाउन रे रहिकी मध्य घरे आपण करिकी खाई परिबे। ताहले चलंतु आउ काई लेट करिबा स्टार्ट करिबा पत्रपोड़ा पिठा। तो फ्रेंड्स ये देखुंत मुझे किसी चाउल से हूँ उषुना चाउल को मु व्यवहार करें कारण मत लगे ये पिठाटा उषुना चाउल रे ही भल हो पारे कहीं अरुआ चाउल रे एते भल हुएनी। तो से मुझे देखुंत गोटे कप उषुना चाउल नहीं जाइए से आपणकर घरर चाउल हो कि किना चाउल हो जहाँ हेले भी चलो। तो आमर एक्चुअली गाँव रू आसे चाउल तो से मुझे जाइए किसी उषुना चाउल गोटे कप उषुना चाउल नहीं जाइए मत जी दरकार मुझे नहीं सहित चाउल भिजे नहीं पानी रे एबे चाउल देहरे ही चाउल उपरे ही मु दे देइछि जेतिकी बिरी मोर नबार थिला देखैथिली गोटे कप चाउल रे बिरी किछिटा नैथिली ताको वर्तमान या उपरे दे देइछि कारण एई चाउलटा को एमिति ही भिजा जाए। तो एमती देखुचंती मु चाउल उपरे बिरी लेकी भिजे देइछि। आ गोटे कथा हला सपोज मु काली मॉर्निंग रे पिठा करिवि आज दिन मु 10टा बेलू याकू भिजे नैछि कारण भिजिले वर्तमान 5-6 घंटा पर जाइकी आमे याकू परिष्कार धोइकी ग्राइंडिंग करि चाउल आ बिरी को जो भिजे नैथिली बा बतुरे नैथिली ताकू मु परिष्कार भाबरे धोइकी नै जाइछि। ऊपर देखुचंती किछि किछि कला कला देखा जाउछि सेइटा होछि बिरी रो मु किछि बिरी भलो भाबरे परिष्कार करनैति नहीं आउ किछि बिरी रो चोपा लागिछि कहीं चोपा लगिले टिके अलगा प्रकार टेस्ट आसे सेइथिपाई तापरे होछि एई चाउलटी एई उषुना चाउलटी आमर आसी गाँ रु। तो जानिचंती गाँ रो उषुना चाउल रे टिके गोड़ी रहे तो सेइथिपाई ताकू 4-5-6 थर परिष्कार भाबरे गड़ेकी मु धोई नेइछि। एबे कौन करबा ना ताकू बाटी नबा ग्राइंडिंग करनबा ग्राइंडिंग करला परे देखुचंती मु 2टा ग्राइंडिंग करिकी 2टा जगह रे नै जाइछि पिठो बा आणो को 2टा जगह रे नबार उद्देश्य है गोटे साइड रे मु नहीं जाइछि आजी बा नगद बाटी थिबा पिठोटी को नहीं जाइछि। आ देखुचंती ए पिठोटी कितनी पतला अच्छी पूरा पानी रही बा पतला रही कहीं आम बिना पानी रे तो ग्राइंडिंग करि परिबानी पिठो। तो सेइथिपाई नगद बाटी थिबा पिठोटी एमती पानी रही बा कंसिस्टेंसी एमती तार पानिया रही बा पतला रही। एपटे देखुचंती एई पिठोटी मु काली बाटिकी ताकू रखी नहीं माने मो कहिबार उद्देश्य है आपण को आमको वर्तमान दरकार होची ए जो मोटा पिठोटी देखुचंती ए पिठोटी को मु कालीठू बाटिकी बा ग्राइंडिंग करिकी ताको फ्रीज रे रखी नहीं बाहर रखिले काले आंबिला बा खट्टा हो जिवो सेइथि पई ताको मु फ्रीज रे रखी नहीं फ्रीज रे हो कि बाहर रखिले आपण भी चलिबो काहेकि ना ए पिठोटी तळे बसी जाए आ ऊपर को पानीटा रही जाए। तो सेइथि पई हमको मोटा पिठो बा आणटी मिल जाए। तो सेइथिपाई मु कालीर पिठो को देखुचंती गोटे पटे जोटा नहीं सेटा को आमे व्यवहार करिया पई हमको सुविधा हबो बा इजी हबो किंतु एपटे जो पानिया टाइप रो जो पिठोटी रही बा आणटी रही ताकू आमे जदि व्यवहार करूचे आमे जेहेतु पत्र पिठा बनेबा पत्ररो सेउडा सब बाहरी की तळे बोही जिवो। तो सेइथिपाई हमको दरकार
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟା ଆଣଟି ବା ମୋଟା ପିଠଉଟି ବା କାଲିଠୁ ବାଟିଥିବା ପିଠଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାର କାରଣ ହେଲା କି ଆମେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଆମର ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବା ରେସିପି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଉଳଟି ବାଟିଛି ଆଜି, ଯଦି ମୁଁ କାଲି କରିବି ତାହେଲେ ସେ ଚାଉଳଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଚାଉଳ ବାଟିଥିବା ପିଠଉଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଲୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିନେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି ପିଠଉ ପରେ ଏବେ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ପତ୍ରକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖି ନେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ଶାଳ ପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ପତ୍ର। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶାଳ ପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଖଲି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ପତ୍ର। ଆଉ ପତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ପିଠଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାଲିର ପିଠଉ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଇ ପିଠଉଟିକୁ ଏମିତି କରିକି ରଖି ନେଉଛି। କାରଣ ଏମିତି ରଖିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ସେ ରହିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ପିଠଉଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ବହିଯିବ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ପତଳା ରହୁଛି ସେ ପିଠଉଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ ପତ୍ରରେ ପିଠଉ ବା ଆଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ପତ୍ରରେ ପିଠଉ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଗଲି। ଆପଣ ଯେତୋଟି ଚାହିଁଲେ ସେତିକି ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକା ପିଠଉ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋଟା ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କମ୍ ପିଠଉ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଠାଟି ପତଳା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସିଝିବ ଯେମିତି ସିଝିବା କଥା ସେମିତି ସିଝିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପତଳା ପିଠା କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେ ଆଉ ଟିକେ ମସି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ମୋଟା ପିଠା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଚୁଲିରେ ବହୁତ ଆଞ୍ଚ ଥାଏ ସେମିତି ଆମେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତ ବହୁତ ଆଞ୍ଚ ନଥାଏ ନା, ତ ଆମେ ଟିକେ ପତଳା ପିଠା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟି ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପତ୍ର ଭିତରେ ପିଠଉ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତାୱାକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱା ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ବ୍ୟବହାର କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲୁହା ତାୱା ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କି ହେଇପାରିବ ପିଠାଟି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାୱାରେ ମୁଁ 4ଟା ପତ୍ରରେ ପିଠଉ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ 4ଟା ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଦେଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କି ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏକଦମ କଭର କଲା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗାଇଦେବା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଲଗାଇଦେଲେ ଆମେ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀଟିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଘୋଡ଼ଣୀଟିକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ପିଠା ଉପରୁ। ପିଠାର ତଳ ପାଖଟି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉପର ପାଖଟି ଯେହେତୁ ହେଇନି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲଉଟେଇ ନେବା ବା ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଉପର ପାଖଟି ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବରେ ନ ପୋଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାର ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିକି ପୋଡ଼ିବା। କାରଣ ଯଦି ହାଇ କରିଦେବା ଫ୍ଲେମ୍ ତାହେଲେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଠାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୋଡ଼ୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପିଠାଟି ମୋତେ ହେବା ପାଇଁ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଠି 30 ମିନିଟ୍ସ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାଟି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାୱାରୁ ଓହ୍ଲେଇବେନି ପିଠାଟିକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାର ଆମେ ସବୁ ପିଠାର ପତ୍ର କୋଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠାରୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିନି।
तो आम समस्ते चाहूचे केमती कम तेल बा अल्प तेल खाइबा पाई सेथिपाई एथिरे देखुचंती ए पिठाटी आम पाई केते हेल्दी तो एथिरे बिल्कुल भी तेल यूज हेनी। तो आपण समस्ते निश्चय थरे थरे ट्राए करेंगे मु आशा करुँची ये पिठाटी। आ देखुचंती केते सुंदर भाबरे पिठार पोड़ी जाइची पिठाटी ऊपर रेड देखा जाउची। देखुचंती आमर गैस रे तैयारी हेतिबा पत्रपोड़ा पिठा एकदम प्रस्तुत हो जाइए। आपण समस्त को आजिर पत्रपोड़ा पिठार प्रस्तुति प्रणाली केमती लगिला मु आशा करुँची निश्चय भल लगी। जदि भल लगी ताहले निश्चय गोटे थर हो पछे घरे ट्राए करंतु, निजे खांतु, अन्य समस्त को खुआंतु आ कहतु मते केमती लगिला ए पत्रपोड़ा पिठा। आ हाँ, ए पिठा को आमे घियो सहित खाई परिबा, क्षीर सहित खाई परिबा, तरकारी सहित मध्य खाई परिबा। ताहले जदि ए पर्यंत मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नाहंती ताले फटाफट प्लीज 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 करनियंतु। आज पई रहुची, नमस्कार।